मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग। गिनवा लगी तो ये कर दिया देखिए बात दुनिया रे केते भीड़ अछि जेन सामान खरीदबो है तो फ्रेंड्स तुम्हें माने भी देखी आसबो कोयल यात्रा आटगा चौक हाँ मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग। इरा मोर बहु करे इटा कान उठे बाछु छन देखि पा की करे गाड़ी बाहर आउते ये करो सो फ्रेंड्स चलो एखन देखमा हमें प्रोग्राम केना नाची छन तुमके देखि पारतुओ वीडियो केतनी केते अछि नाची छन पूरा एक पर केतनी केते नाची छन देखि पारतुओ देखिबा तुम केते केते लोग आछुन छ गाड़ी कोनका मने भागु छ की करे
इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान। ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦୋକାନ ବି ବହୁତ 100 ଟଙ୍କା ବୋଲଛନ୍ ନେବ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଯେତକି ରାତି ହେଉଛି ଏତକି ଲୋକ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ ଭିଡ଼ ପୁରା କେତେ ହେଉଛି ଏଛେନ୍ ତ ପୁରା ଚାଲି ଯାଇକିରି ବନବାରନି କିଛି ବାବାରେ ଭିଡ଼ ଚାଲି ନି ହେବ এটা যেন কহিଥିଲି ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ନେଇକି ସାର୍ କହୁଥିଲି ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ଏତିକି ପୁରା ଯେତିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ଏତିକି ଭିଡ଼ରେ ଚାଲବା ଲାଗି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି आखि तोर नाचु थाए दरजए छाती सहे अरे हंस मत पगली प्यार हो जाएगा रो मत पगला तोर दिल नहीं तोड़ब रो मत पगला तोर दिल नहीं तोड़ब जब तक रहबो साथ निभाबो हाय हाय इतना सुकून मेरे आखि तोर नाचु थाए सो फ्रेंड्स देखिपाରୁଥିବ ଏଇଟା କେତେ ତୁମେ ନାଚୁଛନ୍ ଭିଡ଼ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଏନ୍ତା ତୁମେ ନାଚୁଛନ୍ ଧୁଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ବାହାର ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କେତେ ତୁମେ ନାଚୁଛନ୍ ପୁରା ଧୁଇଲ ବାଇଲ ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ ତମେ ମାନେ ବି ଆସିବ ଏନ୍ଜୟ କରବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା सो फ्रेंड्स तो आज लगी एतकी देर रहली मुई फिर थोड़े आउटे ना